اتنے بڑا بنیا ہوا ہے نسلی نہیں ہے فلانا نہیں ہے. مجھے بات سنے نا، ہوں. مجھے کہتا ہے مطلب مجھے تو نہیں، اوپر لوگوں کو کہہ رہا تھا نا، کہتا ہے آپ کو گالیاں دکھاتا ہے، یہ وان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیلی ہے. میں نے کہا میں نے نیچے لکھا ہے ملک طلعت کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اوان کے ارامی نطفے کے ارامی نطفہ بھی نہیں ہے. صحیح بات. مجھے گالیاں دے کے بلاک کر دیا. ہاں ہن لانتی بٹھائے تھے تو نے اپنے نال. اچھا اتنے حسینی کی برار تھے وہ علی والا نا، وہ لگا ہوا تھا ان کے ساتھ نا. اس نے چنگا ان کو چھتر پھیرے، ایسے چھتر پھیرے خدا دی قسم میں غیرت. کس نو ملک نو؟ نہیں یہ بھگوان تو ہاں دوسرا نیو، ان تینوں کو. ہاں، کس کے ساتھ بات کی؟ جھوٹی حدیثیں پیش کر رہا تھا بغیر تھا پتر. اس نے پکڑ لیا. اب وہ تو حدیثوں پہ بڑی گرفت رکھتا ہے وہ علی والا، حسینی کافی علم ہے. حسینی پھر پیچھے چھپ گیا. نہ تو کس نے پکڑا ان کو؟ اور جو ہے علی والا لڑکا نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی ہاں رہتا علی ہے. والا بالکل، وہ تیز ہے، بالکل تیز ہے، ہاں بالکل. وہ بڑا تیز ہے. تو اس نے اس کو چنگا لتر پولا کیا نا ان دونوں کا. جس سے پھنسے نا، پہلی حدیث اس نے پیش کی، میں نے ابھی ساری رکھی ہوئی ہے، میں ساری ساتھ ساتھ نکالتا رہا. پہلی حدیث یہ پیش کر رہا ہے کتے کا پتر اپنا یہ جو بھگوان ہے. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندری کو پتھر مار مار کے مار دیا تھا. وہ کہتا ہے یہ کبھی اولیاء کرام ہو سکتا ہے، خاتم النبیین ہو سکتا ہے. وہ حدیث میں نے نہ کھول لی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک نہیں ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، اور وہ منافقین کے بارے میں کوئی ایسا ہوتا ہے وہ بندہ. ہاں جی جی. ٹھیک ہے، اس میں ایسا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. ہاں تو ہاں وہ پکڑ لیا. اس نے ہاں پھر ہاں تین ان نے پھر چنگی پھیری لتر پولا ٹیٹ کر کے کیا اس کا. ادھر ہی اس نے دبا کے رکھا. جیسے پھنس گیا نا، پھنس گیا پھر گالیاں دینے لگ پڑا. لیکن علی والا کبھی اتنی گالیاں گولیاں دیتا نہیں ہے. ہاں نہیں دیتا وہ. لیکن جب انہوں نے 2-4 گالیاں دی تو روزہ ہو گیا میٹر شاٹ. ہوں وہ کٹیا انہوں نے تو میں نال ہی مرزا بھی پونی گیا نال نال نا، کیونکہ یہ مرزا ہی رامی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بار بار نا سنی صاحب یہ نیو نہیں چکو، سنی صاحب پگوان نہیں چکو، سنی صاحب پگوان نہیں چکو. یہ بار بار نا یہ وہ جو کیا نام ہے اس کا، وہ بغیرت کا بچہ ناصر، اور وہ انڈر ہاں ورلڈ. نہیں جی نہیں، تسی آپس وچ گل کرو، ساڈا تے کوئی تعلق واسطے نہیں ہے. علی والا صاحب تسی، علی والا صاحب تسی انہوں نے جواب ایسے معصوم دو. وہ شروع ہو گیا. پھر میں نال ہی مرزا بھی نال نال پورا کرتا یہ رہا. علی والا نے اس دن نا بڑا کمال کیا ہے نا. وہ اوپر سے میسج لکھ رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے بھی مرزائی. میں نے مرزا کے بارے میں لکھا تو حسینی نے مجھے فوراً میوٹ کر دیا. وہ شروع ہو گیا، میں ریکارڈنگ آپ کو بھیجتا ہوں. اس نے کہا حسینی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کب سے لوگ نیچے میسیجز لکھ رہے ہیں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رسول پاک کی مرزائی. آپ نے ان کو میوٹ نہیں کیا، اور نیڈو نے ایک میسج لکھا، آپ نے اس کو میوٹ کر دیا. کیوں؟ وجہ بتاؤ. کہ اس نے مرزے کے بارے میں لکھا تو آپ کی غیرت جاگ گئی. تو رسول پاک کے یہ سارے نیچے گستاخیاں کر رہے ہیں. میں نے وہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو. تو آپ نے اس کو کیوں میوٹ کیا اور ان کو کیوں نہیں میوٹ کیا، یہ بتاؤ. اور اس خبیث کے بچے نے کیا کیا؟ حسینی ملت خنزیر ارامی نطفے نے اس نے براڈ بند کر دی. یہ جس ٹائم دیکھتا ہے نا مرزا ہی پھنس گیا، اس ٹائم پہ ایسے ہی کرتا ہے. حدیثیں ساری ہر 2-3 حدیثوں پہ اس نے اس کو ایسا پکڑا ہے نا، اس حرام زادے کی ایسی تھتری بےزتی کی نا، ایسی ستھری. لیکن وہ پھر گالیاں دینے پہ آ گیا. حالانکہ وہ علی والا کبھی گالی گولی دیتا نہیں ہے، لیکن نہیں دیتا، مجھے پتہ ہے. ابھی یہ ملک طلعت کی براڈ پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ کو گالیاں دے رہے تھے. میں تھلے لکھا پھٹ کے اس میں بلاک کر دیتا. ابھی وہ سارے مرزئی بٹھا لیے انہوں نے ادھر طلعت ملک دی برار تھے ہیں. نہیں، وہ نیو لوگ اور بھگوان یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں طلعت ملک ان کو بڑا. طلعت ملک نے اپنی بیٹی بیائی ہے مرزئیوں میں. چل ایک نہیں، 2 بیائی ہیں اور بیوی بھی بھاگ گئی ہے. ہاں، تو اب ادھر جا کے وہ شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم ابو بکر میر بھائی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم ملک صاحب، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ ملک صاحب جڑی تصویر لائی جے گانا یہ پیچھے چلے ہو؟ وہ میں گانا جا رہے ہیں، اتنے بڑی خوشیاں. نہیں ویسے ہے تے چنگی ہے، وہ بہت چنگی ہے، پتہ ہی نہیں. لیکن تواڈے نال چوکھی نہیں. آج تسی کہہ جی گلا میں یقین کرو اج بعد لگا کوئی رت منگایا اسپیشل. نہیں کوئی ہیلپر دی لوڑ کو نہیں.
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਤਵਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਸੋਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੀਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। वो सैफी गैरत के पुत्र की वीडियो को देखिए यार, उसने बड़ा निकल से ताई मैं फोटो लाई, मैं सैफी की वजह लाई। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? बड़े बड़े आदमी ने उसको बात करो यार, फिर उसके बाद मजेदार गल है कि सारे डिफेंड कर रहे ने। ये क्या है, वो कहते शराब हराम नहीं थी। ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਬੁਖਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। एक और आया जो डिफेंड करेंगे, हाँ भाई आ जाओ, तू ये डिफेंड आ जाओ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨ। आ जाओ डिफेंड कर ले। सैफी ने जो किया ना बिल्कुल ठीक कर ले। मसब की गाल हो रही है? सैफी ने जो कुछ किया वो ठीक किया। ये क्या सैफी ने मलिक साहब? सैफी ने किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शराब पींदे सन, ताई वो जो ना एक बंदा उन्होंने कोई शराब लेके आया। मलिक साहब जरा चलाया, जरा ऑडियो चला दो जरा। सुनाओ जी ऑडियो में सबूत दो। चलाओ जी ऑडियो। ਆਡੀਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਓ ऑडियो चला दो ना यार। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਟਰੂ ਸਰਚਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਾਓ ਨਾ ਜਰਾ ਆਡੀਓ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਣ ਨਾ ਜਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਣ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਗਾ। ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। मैं वो तो शेयर कर रहा मैं सुन। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। हेलो ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਲਾਈਨ 8 ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਚੋਦਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬੂਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗਾਣਾ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਸੁਬੂਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੋਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਭੈਣ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਬੂਈ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਬੂਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੋਂਡਲੇ ਪਾਸੋ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਬੂਈ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਬੂਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੋਂਡਲੇ ਪਾਸੋ। ਅਫਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਅਫਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ? ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵੇ ਨਾ। ਸੁਬੂਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੋਂਡਲੇ ਪਾਸੋ, ਕਾਲੇ ਅਫਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੋਦਿਆਂ ਸੀ, ਟੂਈ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਚਲਾਓ ਯਾਰ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਵਸੀਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਟੂਈ ਮਰਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂ? ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ ਓਏ। ਉਹ ਦੱਸ ਲਗਾਵਾਂ? ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀਮਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਟੂਈ ਮਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਰਾਮੀ ਸਾਰੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਲੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਚੁੱਤ ਮਰਾਂਦੇ ਸਨ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ? ਸੁਣੇਗਾ? ਦੱਸ ਨਾ ਓਏ।
ਜੋ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤੇ ਸੁਬੂਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸੁਬੂਈ ਸਾਹਿਬਾ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਤ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੰਡ ਵੀ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਛਪਸ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਹਟੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੁਹਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਵਲੀ ਕਸਮ ਸ਼ਾਹ। ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਇਹ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਲਾ ਲਗਾਵਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਸੇ ਮਾਂ। ਆਹੋ ਕਰ ਲਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਉਸੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਹਾਰੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਏ ਯਾਰ। ਉਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਉਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਸਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਲਕ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ। ਓਏ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ। ਓਏ ਚਵਲਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ। ਓਏ ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਵਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾੜਨ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਟੈਗ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਓ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਓ। ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਡੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ? ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੌਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਮਰਦ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਮੀਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁल्लाह ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਦਾਣਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਥੱਲੇ ਢਲਣ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਸਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਇਆ ਹੋਰ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਦੇ ਆਪਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ।
ہم دیو نا انہوں نے جواب دیو تو سائڈ تے ہو تے انہوں نے ساڈے کول بھیج تے اسی جواب ہی دے لیں گے. یہ سارے قادیانی ہیں مردود. ملک صاحب جی سر. ملک صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ملک صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آج جتنی بدتمیزی ہوئی ہے اس پر کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ اس پر ایکشن یہ ہونا چاہیے. طلعت ملک کو چاہیے کہ اپنی براڈ پہ ان کو دوبارہ بٹھا لے. طلعت ملک نے تو بٹھا لی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ طلعت ملک کو آپ دوبارہ بٹھائیں گے کہ نہیں بٹھائیں گے؟ میں تو آپ کے بعد اس کو بالکل نہیں منہ لگاؤں گا, یقین کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ حسینی صاحب کدھر چلے گئے تھے جب اتنا کچھ ہو رہا تھا؟ حسینی صاحب ادھر ہی ہوتے ہیں. حسینی صاحب ایک بہت بڑے خنزیر ہیں. وہ حسینی صاحب بہت بڑے خبیث اور نسل اور وہ حرامی نطفہ ہیں. رک جائیں حسینی ذرا، صاحب رک جائیں، کچرے کے ابھی رک جائیں. کچرے سے ملے تھے, کچرے کے ڈرام سے. حسینی صاحب حرامی ہیں, خنزیر ہیں. رک جائیں. ملک صاحب کوئی اس کا بتائیں کہ ایسے بندوں کا کیسے بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ ایسے بندوں کی براڈ پر نہیں جانا چاہیے. بات ٹھیک ہے، ڈن ہو گئی بھائی. آج سے ملک کیسر، آپ اور میں، حسینی صاحب اینڈ طلعت ملک کی براڈ کا ٹوٹل بائیکاٹ. ٹھیک ہے جی. میں بڑی معافی مانگتا ہوں، مجھے بڑا میں تڑپ ہوئی ہے. وہ اتنے گندے بندے تھے اور اتنے بے شرم آدمی تھے. بھگوان اینڈ وہ دوسرا کون سا ہے دوسرا اس کے ساتھ، نیو. ہاں ٹھیک ہے نا جی. بھائی یہ ملد ہیں واٹر بھائی, یہ ملد ہیں یار میں بھی قادیانی ہوں، میں بھی احمدی ہوں، نہیں دیکھیں ساری چیزیں آپ ہیں، مجھے لیکن یہ نہیں واٹر بھائی, ہوتا کبھی بھی. واٹر ایسا بھائی نہیں میری ہوتا. بات سنیں. واٹر بھائی ایک گواہی دیں. آپ مجھے نیچے لکھتے رہتے, میں نے کبھی آپ کو کچھ جواب پلٹ کے دیا ہے؟ سچی بتانا. یار آپ مجھے جواب دے دیتے ہو نا تو مجھے پتا ہوتا ہے جتنی حرکت میں نے کی ہے نا اتنا جواب آپ نے دے دیا. میں نے کبھی آپ کو جواب دیا ہے؟ میں نے اس دن آپ کو کیا واٹر بھائی تانگ نہ کرو نا یار, یہی کہا ہے نا, اس سے علاوہ تو کچھ میں نے کہا بھی ہے؟ کہا کہ چلو جانے دیتے ہیں، وہ میری اور آپ کی ہو گئی نوک جھوک. وہ ہوگی, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم بھی سمجھتے ہیں لوگوں کو. آپ کو میں نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا, نہ میں نے آپ کو کبھی گالی دی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ قدر کرتے ہو آپ ان گستاخوں کی. آپ بھی کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہیں, آپ سچی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ منہ سے کچھ کو اور دل سے کچھ کو نہیں. تو میں نے آپ کو پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیا, ورنہ کوئی قادیانی مجھے اس طرح کہے کہ تو دیکھے میں اس کے ساتھ میں اس کو اتنا تو جواب لازمی دوں جتنا وہ لکھے. لیکن آپ کو میں نہیں دیتا جواب. کیوں؟ آپ کی 2-4 جگہ میں نے باتیں سنی, آپ نے اچھی بات کی ہے تو میں قدر کرتا ہوں آپ کی. آپ مجھے کہہ دیتے ہو, میری ذات کو کہتے ہو تو خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات ہوتی سنیں، ہے. ہمارا بھی رسول اللہ پہ اتنا ہی ایمان ہے جتنا آپ کا ہے. ہمارے سے آپ غلطی سمجھو یا ہمارے عقیدے میں فرق سمجھو، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے بعد جو بھی ان کی 3 ڈیفینیشنیں لوگ کر لیتے ہیں وہ ایک اور کہانی ہو گئی. لیکن رسول اللہ کا مقام وہیں پہ ہے. ان لوگوں نے آج اتنی سخت بدتمیزی کی، واٹر بھائی میں آپ اعظم آپ کے سیفی کو ساتھ مل دیکھیں. کے ان کو کٹتا. واٹر بھائی آپ سیفی کو دیکھیں, آپ میر سلیم کو دیکھیں. یار وہ رسول اللہ کی گستاخیاں روز کرتے ہیں, آج بھی کی ہیں. ریکارڈنگ میں آپ کو ان باکس کر دوں گا. اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں. اور کیا کرتے ہیں, ایک مرزائی کو شیعہ بنا دیتے ہیں اور وہ آ کے ان سے سوال کرتا ہے عمر رضی اللہ عنہ پہ, اور وہ گالیاں دیتے ہیں جو ہے تو بی بی فاطمہ کو, علی مولا علی کو, ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کل پرسوں دی ہیں میر سلیم نے گالیاں, ننگی گالیاں دی ہیں اس نے. بھائی اعظم میری سیفی نے طرف سے تو رسول بہت پاک کی بہت گستاخی معافی. کی ہے. میں تو بہت بہت معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ سے یہ بندے ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ نیو اور بھگوان انڈر پھر ورلڈ کو ملک جانتے ہیں, صاحب کے ساتھ. انڈر کور یہ بندہ ہے جو یہ جا کے اس نے میر سلیم کی بےزتی کی. اس نے کہا یار تم انسان ہو, تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو, اور اس نے اس کی بھی بےزتی کی ہے اور اس کو آگے سے جواب کہہ دیا, نقل کفر کفر نہ باشد. اس نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں سچا نبی سمجھتا ہوں. کیسر صاحب میں آپ کو وہ اور کارڈنگ میں بھیجتا ہوں. اس نے کہا جی ان کی تو دادیاں اور نانیاں زناکار تھی. مسیح موعود نے لکھا, آپ بتاؤ. اب خود سوچیں. واٹر صاحب دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم گستاخی, یار ہمارے تو دل جلائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. ٹھیک ہے یار. وہ جو نہیں ہے حسینی کیا کرتا ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جب یہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی رسول پاک کی گستاخی کر رہا ہوتا ہے, پیچھے گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہوتا ہے, ڈانس کر رہا ہوتا ہے. آج بہت زیادہ ہوئی ہے.
अल्लाह माफ करे हमारे सारों के गुनाह, इतने सख्त आपको तो गुस्ताखी नहीं हुई है पता ना। वाटर भाई, आपको नहीं पता, पहले आज से साल 1.5 साल पहले आप नहीं थे टिक टॉक पे मेरा ख्याल है, तो ये तो हुसैनी तो ये बड़ी गुस्ताखियां कराता था, उमरान कालू और मुबशर। यार ये मुबशर रजा ने, आपको पता है अल्लाह, आपने मरना है हमने भी मरना है, आपको पता है नंगी गालियां इसने दी हैं रसूल पाक को नाम लेके हुसैनी की ब्राड पे, और उस खंजीर के बच्चे ने उसको फिर साथ बैठाया होता है। आपको सॉरी वाटर भाई, भाई, आज जो हुआ है ना, आज बड़ा तो हुआ है, आज तो अफसोसनाक देखिए है। वाटर भाई, आप ये बताएं, आपको पता है कि मुबशर रजा कादियानी ने रसूल पाक को नाम लेके गालियां दी हैं? यार वो तो कहता है मैं अहमदी नहीं हूँ। कौन वो कहता है अहमदी? वो कैलगरी वाला है ना, ये कैलगरी वाले की आप बात ये कर जो रहे अभी हैं। हुसैनी के पास बैठा होता है मुबशर रजा, वो सर हाँ जी जी, हाँ जी, वो कहता है मैं मरजाई अहमदी है नहीं हूँ। ओ नहीं सर नहीं, जी, ओ अल्लाह दा वास्ता अहमदियां दी ब्राड लाई दी होंदी, नाल बिठाए दे होंदे, नाल मिर्जा साहब दी तस्वीर लाई दी होंदी, इसने नाले ये सारे उसते टट्टे चूस रहे होंदे, ते अहमदी नहीं है वो, झूठ बोल ओहो, रहे हैं। चलो यार, मैं तो ऐसा नहीं। बस क्या नाम अल्लाह है करे अपना, कि अल्लाह हिदायत दे सारों को। नीडो भाई, अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, जो बात सुनते हैं इनको आराम से अच्छे अल्फाज में नहीं बताएं, वाटर भाई कोई अच्छा आदमी है, देखो मेरी बात सुने डिकोडर भाई, वाटर भाई के साथ आज तक मेरी कभी, क्योंकि एक तो उसने अपना बताया था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, और उसके बाद ये अच्छी बात करता है, इसने कभी गुस्ताखी नहीं की, ठीक है, किसी की पर्सनल नोक चोक होना वो अलग बात है, वो होती है, लेकिन मैंने इस बंदे को आज तक कभी गुस्ताखी करता नहीं देखा। यार। तो एक मैंने ना मुझे एक बड़ा बड़ा थोड़ा दुख लगा, ये देखें, मैं किसी का नाम नहीं मैं ले रहा, ना मैं किसी पे ठोक रहा हूं, लेकिन मैं अगर कहूँ कि यार ये देखे ना गुस्ताखी हो रही है, अब कहूँ मैं बंदा के आगे से, यार वो फलानी लाइव का उससे जाकर बताओ, यार हद नहीं है भाईजान, ये कहाँ चलेगी हमारी अकलें और शक्लें? ये कैसे हो सकता है कि हम ये कहते भी साड़ी बराड़ का रोला नहीं है, तुम उत्थे चल जाओ, ना ही जमात का मौकफ है, ना मेरा कोई सुन्नी शिया का मौकफ है। यार ये तो नबी साथ की बात है, खुदा का वास्ता ये ना यार, ये सही अपनी कह रहे हैं भाई, है इस पे ना सही प्रॉपर एक ना एक अल्लाह की होना कसम। चाहिए। यार मैं कहता हूँ हाँ हम कंबाइन ब्रॉड कर दें इसके ऊपर, हम लोग आपके लिए तैयार है बैठने को, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इसके ऊपर ना एक फैसला कुन कंबाइन ब्रॉड ब्रॉड होनी कर दें। चाहिए। ऐसी गुस्ताखी हाँ आज तक जिंदगी में हमने देखी ही नहीं कहीं पे, यकीन माने। आई एम वेरी सॉरी, मेरे तो पता समझ नहीं आ रही नहीं नहीं, कितनी आप नहीं सॉरी कितना होना गंद भाई, और गुनाह बोला है इन्होंने, आज कुफर बोला आप है। सॉरी नहीं, हाँ जी, बिल्कुल बहुत सॉरी। गंद। देखें, दुख की बात पता क्या है, आपकी पूरी जमात का या मिर्जा साहब का लगा लें, ये जो मुद्दा है ना वो नबी सलाम का जिल ब्रूज होने का, यार उनको कह रहे हैं, कितना बड़ा दुख है यार। या मुझे आगे कहेंगे यार आपके दोस्त ने ये मतलब कैसा रिया, आपने जो ये भाई दूसरे बैठे इन्होंने कैसा किया, मैं कहूँ ना जी ना, तुसी भाईजान उन्होंने पूछो जाके लेकिन अंबिया के भाई बारे ये में। भी तो देखे ना कि वो नियो और वो दूसरा बंदा एमडी तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो आजम सैफी ने और दूसरों ने बातों की है ना यार, वो वाली। आपको हम थे, यकीन करें, मैंने आउट था मैं एक हफ्ता के लिए, तो मैं कल अचानक भाई ने चलाई, मैं तो परेशान हो गया यार, बंदे 2-3 रो पड़े हमारी ब्रॉड पे मुसलमान के, यार ये क्या हो रहा है? एटलीस्ट यार ये लेवल नहीं था पिछले 2 सालों में, हम लोग आप लोगों से डिबेट चल रही है, आपकी हमसे बातें चल रही, लेकिन ये गंदगी का लेवल नहीं था। सर ये शायद होना आपने नहीं चाहिए, बड़ी वो नहीं माजरत सुनी। अगर हमारी तरफ से भी कुछ हुआ है, लेकिन ये चीज़ रुकनी चाहिए। और बराए मेहरबानी वो 1973 की बजाय राजा जावेद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो बहस करने की बजाय, वो तो हो गया जो होना था 1974 के आइन में हो गया, ये गंद को रोकने के लिए कोई आप फैसला कुन बात करें, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। बिलीव करें, हम ना उन लोगों को हमने सलूट किया अपनी ब्रॉड में बैठ के, ये सीकर भाई ने भी, ये मलक कैसर भाई भी, सारे दोस्तों ने, कि यार वो बंदे जो अहमदी आपकी जमात से, उन्होंने कहा कि यार रुक जाओ, ये सही नहीं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। हम उन लोग, हमारा एड्रेस वो लोग होते हैं जो कसम से वो जो सोचते हैं कि यार ये सही नहीं है, कम से कम ये सही नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने कभी नहीं वो रेफरेंस खोले, हम अपनी ब्रॉड की बात करूं, ये इवन के इन्होंने ये मतलब कैसर भाई के दोस्तों ने भी, इन्होंने भी कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये बात ना खोलो, ये गुस्ताखी, लोग को दिल दुखेंगे। हमने ये, लेकिन हम ये कह रहे कि भाई आप लोग जाओ, उनको रिकॉर्डिंग सुनाओ, उनको बताओ कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। हम वाटर साहब, हम इस लेवल पे पहुंच गए थे कि यार कि हम ना अपने यूट्यूब चैनल पे जो गालियाँ वगैरह चलती हैं ना, वो हम अपलोड ना करें, गुस्ताखियाँ ना चलती, क्योंकि जो आपके अहमदी लोग पाकिस्तान में ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। यकीन करें, आपको पता है कैसे लोग, ये एक रिलीजियस ऐसा एक तो वो समझ ले कि पॉइंट है
جس میں بندہ نہیں سوچتا کیا کیا نہیں. آپ کو تو پتہ ہے مسلمانوں کا حالات, آپ بھی جیسا بھی آپ کا بلیو ہے, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا عقائد کا ڈفرینس ہے وہ الگ کہانی ہے یار. لیکن آپ کی پورا جو جماعت کا مقدمہ, مرزا صاحب کا مقدمہ میں کہتا ہوں, اس پہ ہی کھڑا یار, اس پہ بیٹھ کے یہ لوگ ایسا کریں گے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہوئی, انہوں نے کہا جی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, آپ کی اچھی براڈ کے بندے جو بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور ہم بھی ان کو سناتے ہیں, وہ ہمیں بھی سناتے ہیں, ہم نے تو جانا چھوڑ دیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے, یہ گستاخیاں نہیں ہونی چاہیے. وہ جو لوگ احمدی پاکستان میں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یار کیا چل رہا ہے. اگر گھر میں کوئی ٹک ٹاک پہ آڈیو یا میں کسی کو شیئر کر دیتا ہوں پاکستان میں, یار یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں, اب جس کو جہاں پہ لڑائی ہو دنگا ہو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچارے کو کس بات کی مار پڑ رہی ہے. یار سوچنے کا پوائنٹ یہ ہے بھائی, اس کا یہ سارا آپس کی لڑائی ہٹ کے کم سے کم ہم لوگوں نے یہ بھی کمپین چلائی کہ یار ان جماعت کے اکابرین کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. ہم مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یار کچھ لوگ جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں, 1,24,000 پیغمبراں دی, اللہ معاف کرے یار, کیسے کس طرح حوصلہ آتا ہے یہ والا. سر جی آپ نے نا سوری قبول نہیں کرنی, یہ نیو کی اور بھگوان کی, بس بڑے پانڈے یہ تو کالے یہودی ہیں, ان کو تو ہم چھتر مارتے ہیں منہ پہ. سوری قبول نہیں کرنی اور ان کا پراپر بائیکاٹ کریں, اور جو ان کے حق میں بولے اس کا بھی پورا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور برائے مہربانی کوئی اصول طے کریں تاکہ آئندہ سے مطلب اگر کوئی نکلا ہے باہر تو 15 سیکنڈ کے اندر اندر وہ براڈ سے نیچے ہو, ورنہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ چلے ہم اپنی براڈ کا لگاتے ہیں صاحب, میں بتاتا ہوں قسم سے, میں کیوں بیٹھتا ہوں سیکر کے پاس, یا کیا کرتا ہے یہ سب بھائی کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے کہتے ہیں جو گستاخ ہے نا اس سے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے یار, تک ہی نہیں ہے نان بلیور کے ساتھ. ہم ان کو نان بلیور کہتے ہیں, یہودی ہیں یہ کالے, ان سے کیا بتائیں ہم, جن کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ابے نے ان کو قرآن دیا ہے. بتاؤ پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا قرآن پاک ان کے پاس. وہ ہم تو نہیں گنتے نا, ہم نے چھتر مار کے نکالا ہوا ان کو براڈ سے. بس بھائی یہ بھی بات کا خیال رکھیں کہ کسی آدمی کو نہ اتنا نہ چڑھا دیں. ہم ساروں کے لمیٹڈ نالج ہی ہیں کہ اس کے منہ سے 7 دفعہ نکل جائے. لیکن آج والا پروگرام جو ہے نا یہ بہت لمبا تھا, یہ برداشت سے بات, تو میں بس آپ دیکھیں کہنے آیا تھا. آپ کے مائنڈ میں آیا نا یہ, میں آخری بات میں کروں گا, پھر دوسرے بھائی بیٹھے ہیں وہ کرے بات. آپ کے مائنڈ میں آیا نا, آپ نے کہا نا کہ ان سے بائیک آؤٹ کرے, ہم نے یہ کر چکے ہیں. ہاں آپ نے مطلب آپ نے دوسرے سننے والوں کے لیے پیغام دیا نا, ہم نے یہی تاثر دے رہے ہیں ہم بھی کہ بھائی جو نان بلیور یہودیت ہے یا گستاخ ہے بھائی کوئی ڈیبیٹ نہیں, دوڑ جاؤ. ہم خود بیٹھ کے 15 گھنٹے براڈ کرتے ہیں بھائی جان, کسی لوڑ ہی نہیں سانو, اتنا کنٹینٹ میں جان ہونی چاہیے. حیرت مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ طلعت ملک الٹا ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے, وہ دفاع مار ان کو پڑے یار, تیرے پاس اب اور بندہ کوئی نہیں ہے ساتھ بٹھانے کے لیے. سر جی یہ جا کے اس کو ذرا کہیں نا, میں نے بھی اس کو کہا ہے, آپ بھی ذرا کہیں جا کے. میں نے کہا ہے طلعت ملک کو, اس نے مجھے الٹا بلاک کر دیا ہے. لاؤ بس ٹھیک ہے, جب وہ آئے تو پھر آپ اس کی تھوڑی سی مطلب کسائی کریں. مجھے تو اس کا بڑا سکرو ٹھلا لگتا ہے کہ وہ مطلب اتنی آسانی سے سوری ہو گیا بھائی, ساری سوری ہو گیا. وہ اتنے آرام سے ہر چیز کی سوری نہیں ہو جاتی ہوتی. واٹر صاحب یہ نا کیا ہوتا ہے, آپ کی امیونٹی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے سننے والوں کی, کو امیون کرنا کہ ان کو ہاں ٹھیک ہے بھی سناتے جاؤ, ہلکا ہلکا سناتے جاؤ سناتے جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ برا نہیں لگتا. پھر ایمانی غیرت مارنے والی بات ہے. ہم بلیو کریں, میری ان کو میں نے فالو نہیں کیا ہوا ہے, طلعت ملک کو نکال دیا ہوا ہے. میں پرسنل بات لے سر اجازت, پھر کوئی اچھا فیصلہ اس پہ کر کے نا ذرا بتائیں کل. جزاک اللہ, تھینک یو. ضرور. اب دیکھو نا یار, اچھے بندے بھی ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں, مسئلے کو سمجھتے ہیں. ہم کون سا کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی یہ بندہ کیسر بھائی, یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ واٹر یہ مجھے حالانکہ غلطیاں دیتا رہتا ہے, آج تک میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. وجہ یہ ہے اس کو 2 جگہ میں نے بات کرتے دیکھا اور اس نے بڑی زبردست بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو اس نے مجھے گالیاں نکالا تھا. میں نے کہا واٹر بھائی یار پلیز تانگ نہیں کرو نا, کہتے اچھا نہیں. اس کے بعد میسج نہیں کیا نیچے, یہ ذرا نیچے ہی بات کرتا ہے, اوپر نہیں آتا ہوتا, یہ بہت کم آتا ہے. لیکن اس کو جو ہم نے نا, اس کو ہم نے عام جو مطلب جو یہ جو شاتم ہے نا, ان سے ہم نے اس کو الگ کیا ہوا ہے. ہم یہ ہو گیا.
वो अंडर कवर भी थोड़ा कुछ किसी हद तक ठीक है, अंडर कवर की मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसने तो जाके मीर सलीम को मुंह पे कहा है तुम शातम हो। हाँ, लेकिन उनको फिर अपने पास बैठा लिया है ना, इससे बड़ी बेगैरती और कोई नहीं। उनको फिर ऑक्सीजन मिलती ना, उन्हें कौन बिठाता है? पहले आमिर नज़ीर साहब ने, ज़िया रसूल भाई ने, आगे पीछे ये, और अपना सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने ये यहूदियों के साथ डिबेटें वगैरह करके सब इनको फारग कर दिया। ये अपनी बराडों पे 2-2 3-3 बंदे लेके बैठे हुए थे। अब तलत यही मलक के पास उसको पूरी वो मिल जाती है उनको ना, उनकी बात सुनने वाले बैठ गए। अब इसे 4 हदीसें पेश की, चारों झूठी। जब झूठ साबित हुआ ना, फिर इसने अंबिया कराम को गालियां देनी शुरू किया बगैर उसके बचाए। लानती। नहीं मतलब साहब ये कैंपेन चलाएं कि भाई जो है ना ये अंबिया कराम की गुस्ताखी कादियानी जमात की तरफ के जिनके मारूफ मुबल्लिगीन और मुरब्बी सिलसिला के लोग हैं ना, जैसे ये सलीम मीर, मुल्हिद, आजम सैफी उसका गोद में बैठता है, इनसे जमात वालों का मौक़िफ़ लें। तो जी परी बराड़ सी कहते जी साड़ी बराड़ तो नहीं है, तुसी उन्होंने गल करो यार। ग्रुप चल रहा है कोई इधर, कोई मुंह की थकान उतारने आते हैं हम लोग। लानत है यार, शर्म भी नहीं आ रही है कहते हुए तुम लोगों को भी यार देखो किसकी बात है, किसकी तबलीग कर रहे हो, तुम्हारी जमात का मुद्दा ही सारा उल्टा हो गया। हाँ, आज बात हो रही है ये नीचे से नासर, ये नियो को उठाएं, ये भगवान को उठाएं, नियो को उठाएं। हालांकि वो खुद भी, नासर भी खुद सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। जो बंदा जमात अहमदिया में हो और ये कहे कि मैं किसी चीज को नहीं मानता, पीछे क्या रह गया? तो यार ये मलक साहब ये आपकी ब्रॉड है ना, ये वाली यहाँ पे तुन के चढ़ाए ऐसी कितने ऐसी। हाँ, इतने आके गल कर। मेरा मौका है कि लियाना ही क्यों पाए ने ऐसी। लाओ नहीं रिकॉर्डिंग करो, नहीं टूइयां ऊपर फेरो छितर इन्हों। अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी को हदीस पे कोई इतराज है, तो आ जा भाई, तेरे को जो इतराज है, तेरा इतराज इधर बैठे बैठे हम दूर कर देते हैं। खोल के पढ़ उसको, देख, गौर कर। ऐसा बेगैरत है ये, बहुत अपनी तरफ ना ये बड़ा बनता है जी, मैं बहुत सियाना हूं। नियो से यकीन करो, सामने रखी हुई एक आयत नहीं पढ़ी जाती। बैठे होते हैं जनाब उधर लेक्चर देने के लिए। जो रसूल है ना, रसूल का मतलब ये होता है, ये जो है ना नबी का मतलब ये होता है। यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो बस यार कैसे। और ये तलत मलक सब तू बड़ा मुल्ली जिस टाइम वो है ना, जमाते का दियानी का आगे खुद को कहता है एमडी है, और जनाब अली बिठा के टिकटाक गुस्ताखियां कराता है, गालियां निकलवाता है। यही तलत मलक नाम उसे रखा हुआ जी, मैं जमात का बंदा। अब हुण फिर असी तो कटांगे गाला फिर मिर्जा साहब नूं सीधियां, यही होगा ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस होया। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। हाँ, बैठा होता है, जाना उसने किथे है, वो नहीं था। हजरत भाई देखो, हजरत नून साहब आपसे हमारी जो हेलो है आमिर नज़ीर साहब ने एक शायद है वो लगाता है, आपको हम बैठ के सुनते रहे हैं। आप मेरा शाहिद भाई के दोस्त बहुत पुराना है। हाँ, शाहिद भाई अच्छे दोस्त हैं। आमिर नज़ीर साहब से भी आपकी बड़ी अच्छी मुलाकात है, ठीक है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपका बंदा एक तुलसी है, वो बैठता है 49 पे, ठीक है, उसको हमने ठोका है, उसको ठोका है और भी वो ठुकेगा। लेकिन क्या हो रहा है, वो जो सप बंदा है ना, जो थड़े का जो मुनसफ है, लंडे का मुनसफ है ना, वो उनको यूज कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जेरे को रखें बात, और उस पर भी कोशिश करें कि अगर वो आपका सुनता है ना। हाँ, शायद मेरी गुफ्तगू आप सुनते या नहीं है, मैं बैठता हूँ लेकिन आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। तुलसी नाम का बंदा है, बोला जाने वो क्रिश्चियन है भी है कि नहीं, मुझे इस पर डाउट है। वो
भाई इधर किसी का कोई पता नहीं है। बस मुझे बस, मेरे सही बात। मसीही बहन भाई जो है इधर टिकटॉक वगैरह पे, उन्होंने मुझे कादियानी भी बोला हुआ है, उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ बोला हुआ है, गद्दार मसीहत भी बोला हुआ है, क्योंकि मैं किसी शर में नहीं पड़ता हूँ। मेरा ये जी स्टैंस आप देखें जोसेफ भट्टी को मुसलमान कैसे डील करते हैं, वो भी अच्छा डील करते हैं, एक बात। या फिर आप आते हैं, आपसे बड़ी बड़ी मैं अली खान बात कर रहा हूँ, वो जो शाहिद भाई की ब्रॉड वाली जो रहती थी ना पहले, हाँ 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 उनसे आपको हम सुनते थे, बैठते, अच्छी दोस्ती थी। अभी भी हाँ, देखे शाहिद भाई से आपकी मेरा बड़ा की रिश्ता तरफ है। से मैं कुछ है। भले उधर जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन हाँ मैं आप मेरी पीठ पीछे जाके शाहिद भाई को मेरा नाम लें, आमिर भाई को लें, नहीं जिया नहीं रसूल नहीं, भाई को, कहीं देखिए भी। वही देखे मैं आप उनकी सुनते हैं, चलो हम कह देंगे यार आपका दोस्त है, ये उनको हजरा करा लें, वो बंदा काबू आ रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को लड़ा रहा है मुसलमान से, वो कादियानी 49 वाला। अरे भाई पता क्या है, मैंने काफी दफा ये गुफ्तगू की है अब्दुल्ला इस शाह मौके साहब से भी पे। उसने बदतमीजी की थी, तुलसी ने, तो हमने उसको शाह साहब लम्बे के लटाया साथ था। मैंने मेरी चपकलिश हुई, शाह साहब से मैंने भी बदतमीजी की है, लेकिन मुझे बाद में मैंने माजरत की है, लेकिन शाह साहब ने बात गलत की थी। लेकिन शाह साहब में ये बात नहीं है कि वो भी मुझे कह दें किसी तरह से। मैं नहीं चाहता हूँ मुझे कोई माजरत करे, लेकिन कम से कम उनको ये ज़रूर कहना चाहिए, चलो गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया है जैसे भी है, मैं बंदा बड़ा सीधा सा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, दिल से करता हूँ। आज जो हुसैनी भाई के पास हुआ है, लोग बहुत सारे जो है मेरे मुसलमान प्यारे भाई कह रहे होंगे हुसैनी ने जानबूझ के कराया, या तलत मलक उनको बैठा के बैठा हुआ है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी लाउड एंड क्लियर। ये है ना वो तारिक चौहान, ये मसीहत पे बड़ी बकवास करता है, और इनके मुंह जो है ये फटे हुए हैं, जो इनके मुंह में आ जाता है ये बोल देते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, यू नो। लेकिन मसीहत में हमारे अकायद के मुताबिक शायद वो बहुत सख्त बात हो, लेकिन हम में वहशत और दहशत वाली रूह है ही नहीं कि मैं ये ऊपर चढ़ के ये गालियाँ शुरू कर दूँ या करूँ। नो, इग्नोर करेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन वो मुसलसल आमिर भाई उसको बैठा लेते हैं, तो दैट्स जस्ट फाइन, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। उसके साथ ये वो हकीम राशिद वगैरह इस तरह के लोग जिन्होंने आके खुदावंद यीशु अल मसीह को सीधी गालियां दी हैं, नंगी दी हैं, ये बहुत सारे जो जमात अहमदिया के लोग हैं इन्होंने भी बहुत नंगी नंगी सीधी गाली दी हैं, लेकिन सभी सबके पास बैठते हैं फिर से दोबारा। ये टिकटॉक एक नशा है प्यारे भाई, इसे ये जिसको ये पड़ जाए ये वाला नशा, बड़ा मुश्किल है जान छुड़ानी, और लोग बैठते हैं जी, सर जी, जो बड़े आप बिलीवर है ना, आप बिलीवर हैं, बिलीव करते हैं बाइबल पे भी, हम लोग कुरान पाक पे बिलीव करते हैं। अब कादियानी ना कुक्कड़ ना तितर थे ना बटेरे, समझे बात को, जी जी ठीक है। अब उसके बाद कादियानी कोई भी तारिक चौहान हो जो मिर्जा का मानने वाला है, इन लोगों का हरकतें यही हैं, इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती छोटी सी बात करते हुए किसी अंबिया कराम के बारे में। ये आप देखें उनको बिठा के जनाब ये और हमें तो प्यारे भाई बकायदा तौर पे जमात अहमदिया के बहुत सारे जो लोग हैं ये उकसा देते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकले। अरे आपके जो लेकिन जोजा पट्टी है ना, वो पढ़ते हैं मिर्जा को, उनको पूछे आपके जीसस के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं, जी जी यकीन I करें, know। तो पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि बस सबको ख्याल होना चाहिए, सारों को ही करेक्शन की ज़रूरत है। मैं ना सिर्फ आज अगर बात हो गई है उनकी किसी ने कर दी है, भाई उनसे बढ़ के बहुत सारे लोगों ने चीज़ें की हुई हैं। आज अगर कोई आके इधर तीली लगा रहा है जी, चुक दो कम, चुक दो फटे, पकड़ लो इनको, ये काले यहूदियों को, ये खुद कम कर रहे हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की चीज़ है कि जब आग लगी हो तो उस पर तेल डालने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन पानी डालने वाला कोई कोई होगा प्यारे भाई। बिल्कुल ये बहुत चीजें हैं, देखिए इधर कोई किसी को नहीं ये ना जानता। हम कल पर एक वीक से ना जो मामला चल रहे हैं ना कादियानी जमात की तरफ से, हम इनको मुसलमान कंसीडर, ये है ही नहीं है, मुसलमान नहीं है ये। और ये जो बेचारे नीचे आके मुझे आपको बुरा भला कहते हैं, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, ये तो मासूम लोग हैं, इनको गालियों पे और बुरा भला कहने पे लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। असल में इनका चंदा का जो ग्राफ है ना वो डाउन हुआ है। अब ये उस लेवल की गुस्ताखियां कर रहे हैं कि जो कादियानियों को ना जूते पड़े हैं पाकिस्तान में, ठीक है।
हमारी पेशन गोई है, पक्की बात लिख लें। 2 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था, और हो भी इसी एक ही घर से रही है। सैफी हो गया और ये हो गया सलीम मीर कुक्कड़। हाँ हाँ हाँ, नहीं सलीम मीर तो खैर ये सर्टिफाइड एक शातिम है और इंतहाई बदतमीज इंसान है। बड़ी दफा बिला कोई इस्तेआल के, बगैर कोई बात किए, वो बहुत बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल करता मतलब है। कैसर भाई, मतलब लोग कैसर भाई, सुनते आप ये सोचें कि कैसे भाई इधर नहीं है? कैसर भाई अगर सुन रहे हैं ना, तो हाँ जी, हाँ। अगर आप कहते हो बंदा को चढ़े, उसे ये पूछना कि यार नबी अलैहिस्सलाम पे तुम लोगों का तो है ना, तो तुम्हारा जो एक खलीफा है, एक खास निजाम है जो किसी के पास नहीं है, वो इनके मुंह पकड़ नहीं सकता, या वो खुद करवा रहा है, शामिल है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो खुद करवा रहा है। यही बात है। और ये बेचारे आगे गाल काट मैनू गाल काट, ये चल रहा है इनका। ये जो जितने भी बेचारे बैठे हैं ना मजदूर लाशें जो नीचे कादियानियों की, वरना पता ही नहीं गेम क्या है। कोई भी खलीफा हो, उस जमात के अमीर जो थे वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। उसको गालियां निकाल, नबी को गालियां निकालने वालों को तलत मलक ने साथ बैठाया हुआ है। सैफी और माइंड उसमें खुद गालियां दे रही है, तो इससे क्या नतीजा ज़ाहिर होता है? ये सारे रले हुए हैं, शामिल हैं, सब शामिल हैं। उधर देखो ना, वहां पे गालियां गुलियां दे के आया तलत मलक साहब ने अपने साथ बिठा लिए सारे। उनको तो चाहिए ऑक्सीजन, उनको कौन बिठाता है अपने पास? उनसे बात ही कौन करता है? उनसे डिबेट, क्योंकि झूठ बोलते हैं। 4 हदीसें उसने पेश की, वो क्या ही खूबसूरत, यकीन करो वो अली वाला इतना ज़बरदस्त उसकी हदीस पे गिरफ्त है माशाल्लाह से। उन्हें चारों में इनको चंगा टैट करके लेते आ रहा है। झूठ बोल रहे थे, वो हदीसें हैं ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है वहाँ पे। तुम लोगों से बड़ा गाली बाज कोई नहीं, तो तलत मलक ने उनको साथ बिठाया हुआ है। जा उसको समझा तलत मलक को, इतने आ गए शेख आदि, उधर जा तलत मलक को समझा, जो नबियों को गालियां देते हैं वो तेरी बरात पे बैठे हुए हैं, तुम मरज़इयों ने उनको पनाह दी हुई है। हम तो बात नहीं करते उन लोगों से। उधर जाके ये मैसेज डाल। अच्छा मलिक कैसर भाई, ये जो आपने लिखा हुआ है नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है, इसके आप जिम्मेदार है ना? आपने लिखा हुआ है ये, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब जिसने लिखा हो कि मैं कोको वन पीता था, वो जिम्मेदार होगा कि नहीं? तो वो जिम्मेदार है उस बात का। पक्का जिम्मेदार है वो, ये मुकर नहीं सकते इस बात से। हाँ। अब जो कह रहा है कि कोको वन पीता, वो तो पीता ही होगा फिर। आखिर जी हुण उस जमाने च कोको वन नहीं सी, ਉਹਨੂੰ किद्दां साबित करोगे शराब है? यार लख लाना था तुम लोगों के जमाने पे। कोई डिबेट नहीं, कोई चक्कर नहीं, सिर्फ छित्तर, चित्तर, बिल्कुल। सिर्फ जुत्ते। उनका इलाज सिर्फ, मर्जियों का इलाज सिर्फ एक है, इनको दिन रात छितर मारे जाए, बस। इनका और कोई इलाज नहीं है पीछे। हम उर्दू पढ़ने वाले हम भी जाहल हैं, बताओ जी। भाईजान उर्दू च लिखिया कि मैं प्लोमर की दुकान से ही लेकर आना, हुण इह च की जाहलियत है जी? दसो यार, अब जो लिखा वही पढ़ेंगे हम, क्या मतलब उसको बदल दें उसको वहां से? अब जो लिखा हुआ है कि बीबी साहबा ने 20 दफा कहा है मैं आपकी लौंडी हूं, अब वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है कि नूरुद्दीन ने। यार ना लिखते तुम लोग, इसमें तुम शर्म महसूस करते हैं? अब तुम्हारे वो मौलवी ने किया ऐसा, जो बदतरीन मखलूक है, मरबियान ने। और तुम लोगों को हम समझाते हैं बेवकूफ़ो, और कादियानियों तुम लोगों को हम समझाते हैं, अस्सलाम तुम्हारे फायदे के वालेकुम। लिए समझाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मलक कैसर साहब की हाल है? थोड़ा ठीक ठाक हो सरकार? आवाज सुनू ही गए थोड़ी, कितने टुर गए? मैं इधर ही सारा दिन पता नहीं बैठा हूं, ਕਿਹੜੇ मैं तो ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मेरी तो जॉब भी ऐसी है, मैं तो घरों ही काम करना ਹੁੰਦਾ है, तो मैं तो सारा दिन लैपटॉप मोबाइल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਰਾਡ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਏ ਸਹੀ। नहीं सब ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਛੜੀ।
ਪਤਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। ਚਲੋ तरह वेरी गुड। ਇਹ ਏਡੇ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ यार ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। नदीम भाई ऐसे सोचे ना कि मैं और आपकी हमारी 15-20 साल पुरानी दोस्ती है और मैं आपको लंगोटिया यार हो, आप मेरे लंगोटिया यार हैं। जब कोई ऐसा मामला हो जाए, उल्ट पटक हो जाए, मैं कहना नदीम भाई तुहानू मैं दसूंगा, आ देखो तुहाडे फलाना राज ही मेरे को, फलाना राज ही मेरे कोल है। ये मामला इधर ये वो वाला मामला है। इसकी पूरी बलगीन की फैमिली है, इसका जो लतीफ़ मीर है, सोहराब सुसर की फुफड़ चाचे ताए सब इकट्ठे ही इसी काम में, सब मुलहिदीन है। इनको जमात क्यों नहीं रोकती? इनकी क्या हमें ऐसा, अगर इनका कोई अहमदी चंदा ना दे या कोई ऐसी हरकत कर दे, इनके खलीफा तोड़ तक जाती गल जनाब, वो बंदा लभ लेंगे उस वेले। जब ये नबी अलैहिस्सलाम पे भौंकते बैठ के, क्या ये बंदे को ढूंढ नहीं सकते? क्या इनको पता नहीं होगा मिर्जा मसरूर को? जी मीर सलीम ने बात ही खत्म कर दी। उसने कहा मिर्जा साहब का सारा कुछ जो है मेरे जूते की नोक पे। प्यारे भाई, उन किताबों से ऐलान बरात कर लेंगे तो ये बच जाएंगे। वो किताबें इनको लेके डूबी हुई हैं दर हकीकत। सुनने में आई है कि ये कह रहे हैं जो करना ही है चाहिए। अल इस्लाम जो है ना, अहमदियत, ये हमारा वो है ही नहीं। इससे भी बरात का ऐलान करना शुरू कर दिए इन्होंने। जितना लिटरेचर पढ़ा हुआ उसमें कहते उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। और ये आज से कोई 4 महीने पहले मैंने कहा था शायद किसी खलीफा को इल्हाम हो जाए क्योंकि हमारा इन चीजों से तल्लक नहीं है, तो ये कहना शुरू कर देंगे, तो लगता है वो इल्हाम पूरा हो गया मेरे वाला तो। क्योंकि ये अब अपने ही कलाम से, अपने ही किताबों से जो है मिर्जा साहब की 85 किताबें हैं जो उससे भी ज्यादा, उनसे इनकार ही शुरू कर दिया है। मीर सलीम ने तो खुल के कह दिया कि मेरे जूते की नोक पे है सारा कुछ। जिसको नबी माना, जिसको अपना रहबर माना, उसके बारे में अगर कोई बंदा ये कह देता तब बाकी पीछे रह क्या जाता है। अच्छा नदीम भाई, इसकी कोई रिकॉर्डिंग है कुछ यार? ये तो बड़ी ये पते की बात। बड़ी ब्राडों पे ये आम बात चल रही है। मेरा ख्याल है बाबर भाई के पास शायद इसका कुछ मामला हो। बाबर भाई, वो वीडियो का नंबर बताएं, मैं अभी निकालना चाह रहा हूँ ये बात। और बाबर भाई आपके पास बैठे हुए हैं, क्या नंबर बताया था इन्होंने? मेरा नंबर भी देन से निकल गया, पता नहीं 700 कुछ है या 317 इस तरह का नंबर है। बाबर भाई ने बताई हुई ये बात। लो बाबर भाई की सीरीज 10,000 से चल गई ऊपर। नदीम भाई पता करें बाबर भाई से, बाबर भाई के पास इसका प्रूफ है। एक वक्त था ये लोग कहते थे कि हमारे साथ ये लोग बात ही नहीं करते, हमारी बुक्स पे क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये मुंह छुपाते हैं, कहते हैं हमसे कुरान हदीस से बात करो, मिर्जा की किताबों से बात ही ना करो। मुसलमात जो आपके हैं भाई, आप उससे बात करेंगे। हमारे जो मुसलमात हैं आप उनसे हमारे साथ बात करते हो, हम उनसे जवाब देते हैं। तुम क्यों नहीं आते अपने मुसलमात की तरफ, मिर्जा की बुक की तरफ? वो कहते नहीं तू मिर्जा साहब और सबसे ज्यादा जो इनको मसला खड़ा हुआ है ना, इस्माहू अहमद के ऊपर जितनी हमारे मुसलमान भाइयों ने ब्राडें लगाई हैं ना, वहां से यकीन करें बस कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या कुछ हुआ है। वहां से इनकी शातमियत नंगे, बिल्कुल नंगे हो गए। क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा इसका मसदाक ही मैं हूं। अहमद ना का कोई नबी आया ही नहीं है। मेरे बारे में जो पेशन गोई की थी वो मैंने पूरी कर दी, वो मैं ही हूं। इससे आगे ये इंतहाई नंगे हुए हैं और फिर शातमियत पे आ गए हैं।
भाई इस्मो अहमद पे तो इनका 100 बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये भी गुस्ताखी है ना, मतलब इस्मो अहमद, यार मैंने सिर्फ नाम लिए, मेरे पूरे नहीं हुए अल्फाज थे। वो रुक जा भाई, है इधर नहीं जाना। किस कदर लाचारी, और ये इनका जो है ना बेहुदा लाशें बने हुए ये लोग, यार मैं तो ये हैरान हूँ। एक अच्छी ब्रॉड चलाने के चक्कर में आपके मिर्जा साहब का जो मुद्दा है वही गिरा दिया नीचे इन लोगों ने। किनकर ऐसे ऐसे लोगों ने राब्ते किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसी ब्रॉड पे जो चल रहे हैं लोग, तो कुछ लोग नजर नहीं आए ना आ रहे, अब वो निकल जी चुके हैं जी। इनसे, इसी बात पे निकले हैं वो। तो अपने भाइयों से सबसे बस यही इल्तमास करते हैं कि दोबारा एक हफ्ता जो है ना इसके ऊपर लगाया जाए, दोबारा से एक दफा इसमें हो अहमद पे। यकीन करें भाईजान नीचे नीचे तो नहीं बड़े से छोड़ रहे वो तो रुके। भाई बहन असल होते में हैं बड़े, नदीम, वो राब्ता करते हैं, फिर हाँ बाद में राब्ता करते हैं, कहते हैं हमारी तो आंखें आप लोगों ने खोली, हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का जो कुछ आप बता रहे हो, और ये जवाब नहीं दे रहे, हमें हैरानगी भी इसी चीज से है। आज प्यारे भाइयों, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी बड़ी प्यारी, तो उधर एक मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मैंने कहा एक होता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे एक छोटा सा चूहा लगा दिया जाए ना तो वो शेर जितना बड़ा लगता है। बिल्ली को भी दिखा दो तो बिल्ली भी बहुत बड़ी चीज़ लगेगी। जमाते अहमदिया बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन कुछ ये बराडे चलाने वाले, मनाजरे करने वाले, यूट्यूब के चैनल चलाने वाले, इनको प्रोजेक्टर दे दिया है। अब उनकी हालत ये हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा, उनको मशहूरी मिल चुकी है, अब वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, और ये हो रहा है। प्यारे भाई, आज तस्करा हो रहा है कि किसी ने बदतमीजी की है, कुछ गलत अल्फाज बोले हैं। ये सारे ये जितने मनाजरे करने वाले हैं, ये मीर सलीम हो गया, ये वो कालू शालू, ये वो सभी ने कुछ ना कुछ सख्त बोला हुआ है, लेकिन हम फिर उनसे बैठते हैं, फिर उन्हीं के साथ मनाजरे करते हैं। अपनी भी करेक्शन होने वाली है प्यारे भाई, किसी को कहने से क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। जी, याद होगा कैसर भाई, जब एक दिन हम बात कर रहे थे कि यार छोड़ो इसको, वो गाने वाने देख लिया करते हैं। ये हकीकत है, इट्स वेरी सैड। खुद करके बंदा फिर बाद में बातें करता है, लेकिन अपनी करेक्शन कर ले भाई, वो भी बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुक्म कीजिए। आप कहाँ, पाकिस्तान से हैं? मैं अमेरिका से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम नून साहब, खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे, आपको आपकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून होता है। एक पप्पी इधर से, एक पप्पी इधर से। आई लव यू। आई लव यू टू। असल में थैंक यू। मेरे आज मुझे गले में समझ अचानक लग थोड़ा गई सा है कि आप मिर्जा साहब के खिलाफ वो वाला सख्त लफ्ज आज तक आप क्यों नहीं बोले हैं, और आई सल्यूट यू फॉर दैट। आई सल्यूट यू। असल में समझ लग गई, जी समझ लग गई। नून साहब, आपने जो गुफ्तगू की, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि आपने मेरे दिल की बात की, लेकिन जुबान आपका था। की तो आपने मेरी ही दिल की बात, लेकिन जुबान आपका था। मैं यही कहता हूँ कि भाई इनके ब्रोड़ों पे जाकर आप क्यों ये हरकतें करवाते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ सख्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करवा रहे हैं। मतलब आपके जाने की वजह से ये सारा कुछ करता है। आप जानते हैं वो खामखा जो है वो तो रूम खान बना हुआ है, तलत जी हैं, जाहिल के बच्चे, ये वो। आपकी आमद की वजह से उन्होंने ये शुरू कर दी। आप नहीं जाते हो, नहीं करता। बायन ही सलीम हो गया, वो क्या नाम है अपना, मुअल्लिम साहब हो गए,
इनको तो बात करने की बिल्कुल अदब नहीं, एहतराम नहीं, तमीज़ नहीं। भले वो गालियाँ ना दे, हज़रत नूर साहब वो भले गालियाँ ना दे, छोड़ दो, शातिमियात गालियाँ छोड़ दो। वो जो ज़ुबान जिस तरह से गुफ्तगू कर रहा है, आपको एक हैवान समझ कर वो बात कर रहा है, इंसान समझ कर नहीं। उनकी बातों में इतनी तलखी होती है और इतना जो है वो हल्कापन इख्तियार कर लेता है। आपसे जब मुखातिब है, वो बिल्कुल पता नहीं किस तरह से बात कर रहा है। वैसे हर बात, कोई भी बात कर रहा है, आप देखेंगे कि उसके बात में एक हकारत है, हकीर समझकर आपको बात कर रहा है। ऐसे जो है वो बीच में अल्फाज छोड़ देता है। तो ये हालत है। दूसरी बात ये है कि कहाँ आपको वो बात, तुम्हारी जो है वो बात रखने वो देता है, नहीं देता, टाइम भी नहीं देता। डॉट दे दिया, नीचे कर दिया, चुप करो, बस करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी हरकतें। तो दूसरी बात ये कि ये है, ये इनको मिलता है पैसा, इनके इस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं उनको, वरना इस तरह की जो है वो गंदगी कर रहे हैं। अगर ये मौक़िफ़ नहीं होता जमात का और उनको इस तरह करने के लिए नहीं कहते तो इनको क्या करना था, ज़रूरी क्यों करते? वजह इसकी है कि बहुत और सारे अहमदी वो नहीं करते ये, और वो कहते हैं कि ये गलत है। यहाँ तक कि मैंने खुद जाकर देखा, सुना, सलीम को वो कह रहा था कि सलीम साहब ये जो तुम कर रहे हो ये मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो, उसका नतीजा ठीक नहीं है। अब वो साफ दिल है, वो सही कह रहा है, लेकिन उसको मालूम ये नहीं है कि ये करवाया जा रहा है कि यूँ करो। कौन कर रहा है? जमात। क्यों कर रहा है? ये है असल मसला। वजह इसकी है कि इसलिए ये करवा रहे हैं कि ताकि आप नाराज़ होकर, आप गुस्से होकर अहमदियों पर जुल्म और ज़्यादती करें, हाई लेवल पे, बड़े पैमाने पर। यहाँ उनको मालूम है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये गंदगी जब फैलाएंगे तो बाहर जो लोग होंगे और बाहर जो अहमदी होंगे, जिन तक पहुँच है, रसाई है मुसलमानों की, उन पर जुल्म ज़्यादती करें। मेरा इशारा पाकिस्तान की तरफ है। वहाँ इन पर जुल्म ज़्यादती हो, उनके घर जलाए जाएं, भले 10, 15, 20 लाशें भी मिल जाएं, तो उस दिन तो चांद निकल आएगा जमात के लिए, मसरूर के लिए। वो फिर क्या करेगा, ये देखो हमारे साथ कैसे जुल्म हो रहा है, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। अब क्या हो गया, अब पूरा वही लोगों को बुलाओ और वहाँ पर जो है ना ब्याला वो बसना शुरू कर दें और फिर टैक्सी चलाना शुरू कर दें, और जो कुछ कमा रहे हैं इस चंदे के नाम पर, उस चंदे के नाम पर, क्या कर रहा है, वो बैठ के खा रहा है। ये है बुनियादी बात। ये है भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई। वो मसरूर तो चाहता है डेली 5-6 लाशें उसको मिले, उसको फायदा होगा, वरना क्यों ये करवा रहा है। अब ये देखें, एक बुड्ढा है टोनी नाम करके, देखो नीचे आया हुआ है, देखो इसकी हरकतें देखो, देख लें आप। अब ऐसे लोगों की जब कचुमर निकाली जाती है, फिर ये रोते हैं, ये कार्ड बनते हैं और मजलूमियत का पैकर बन के फिर जो है दुनिया के सामने आ जाते हैं। देखो हमारे साथ कैसे जुल्म हो रहा है, देखो हम, अब क्या है, अब लोगों की हमदर्दी, वाक़ई ये देखो ये क्या है। तो ये है असल बात। अगर वाक़ईतन शरीफ नफ्स, अगर ये जमात वाक़ईतन कोई अल्लाह से डरने वाली होती तो इनके अंदर ये हरकतें होती, ये तरीक़ा होता, कुछ भी नहीं। जो भी मुंह में आए ये कह देते हैं, किसी के बारे में कह देते हैं। और पीर अस्कानी भाई, इसकी तो बात आप छोड़ ही दें। आखिरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इनको परवाह नहीं है, आप मिर्जा जी को कुछ कहो, वो तो चाहते हैं कहो, ताकि तुम कहो, वो जो है घटिया हरकत करें, फिर जनाब आला इनके लिए फ़ायदा है। बस यही तो ताश का पत्ता है। ये है बुनियादी बात भाई। मेरे ख्याल में 1 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं लिया, बाकी जो मेरा 1 मिनट है नदीम भाई आपके लिए, बिस्मिल्लाह करें, बात करें। पीर अस्कानी भाई, इसकी तो बात छोड़ ही दे। ये टोनी की जो है ना, ताहिर अहमदी जिसने अपना नाम रखा हुआ है ना, इसकी तो बात ही आप छोड़ दे। ये तो लूती है, ये लूती काम करवाता भी है, करता भी है। इसके बारे में शवाहिद मौजूद है।
खैर उनका पर्सनल अच्छा मामला आप नहीं पीर जानते। साहब एक दो बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, लेकिन पहले तो इनको नदीम भाई को समझाएं। इनको मैंने अपना 1 मिनट दे दिया तो इसने जो है 5 मिनट बात कर दी, ज्यादती कर दी। बस इतना सा 5 मिनट और बात करते। जी जी, बोले बोले। अच्छा कल एक कादियानी मिर्ज़ई की तरफ से हदीस के ऊपर एतराज़ हुआ, मैंने सारी निकाल के रखी हुई थी। मैंने कहा जब आपको पकड़ूंगा तो आपसे मैं इन पे बात करूंगा। जी ये बुखारी सही बुखारी है। कल वो कादियानी कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस टाइम तक वही नाजिल नहीं होती थी जब तक वो अपनी बीवी के कपड़ों में ना हो। बदतमीज इंसान, अच्छा जाहिल अच्छा इंसान। अब उसने जो हदीस पढ़ी और माशाल्लाह से आपके सरदार आला जो थे उन्होंने भी इसकी तायद भी की कि ये बात ऐसे ही है। तो ये हदीस का नंबर है सही बुखारी, बहुत लंबी हदीस है 2581। जी ठीक है, जी एक तो आपसे बात होगी इसके मुतालिक, पहली बात। अच्छा दूसरी एक हदीस पेश की गई आज, मैं इसको हदीस कहूँ या रवायत कहूँ मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। मैंने आपसे समझना है कि इसको मैं हदीस कहूँ या रवायत कहूँ। ये है सही बुखारी में दर्ज है, अगर आपके पास पेन है तो बेशक लिख भी दें। जी जी 3102 जी, क्या नंबर है? आज 3102। 1 मिनट में इनको लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। बुखारी क्या है पहले नंबर? 3102। 1 मिनट। हाँ हाँ, रस्कानी भाई मैंने लिख दी हैं, दोनों हदीसें लिख दी हैं, 2581 मैं लिख 31082। 1 मिनट। बुखारी क्या है बताइए? 3102। 3102। और दूसरी? दूसरी जो सी है वो है अपना सही बुखारी की 2581। 2 2 5 8 81 1 जी। और तीसरी है 3849। 2 2102 2581। तीसरी क्या है? 3849। 3849। अच्छा जी ये हदीसें वो जो मलून है अपना, क्या नाम है उसका, वो मलून बगैरत, क्या है उसका, वो कादियानी जो है यहाँ बैठा होता है, वो जो बच्चों की आवाज़ में बात बोलता है, हाँ वो मुल्हिद और कादियानी ये तीनों ये हदीसें पढ़ते हैं। अच्छा अब मैं इसको हदीस कहूँ या क्या कहूँ ये आपने बताना है। अब मैं पढ़ने लगा हूँ 3102। ठीक है, मैं 310। हाँ जी एक मैं उर्दू में, 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको खोल तो। हाँ चले खोल के आप ही बता दें। इस पे मैं एतराज़ बता देता हूँ और आप वो बता देना। जी जी, थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। ठीक है, जितनी देर तक आप इसको खोल रहे हैं मैं बाकियों को बता पढ़ दूं ले। कि वहाँ पर बात ये हो रही थी कि हम लोग तो अपनी बात कर रहे थे। अली वाला एक दोस्त है हमारे, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं और बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है अहादीस के ऊपर, बहुत हदीस है उनको माशाल्लाह याद है ज़ुबानी, और अच्छा मतलब उनका है सिस्टम। अच्छा वो भी मौजूद थे और वही बात कर रहे थे। तो ये है ना, हम दो चार मुर्दई ऊपर बैठे थे, वो अंडर कवर थे, ये नासत, वो जी इसको उठाएं उसको उठाएं, वो जो हदीसों पे एतराज़ करने वाले जो लोग हैं ना उनको कहता है उठाएं उठाएं। अच्छा उनमें से एक को उठा लिया उसने, अपना हुसैनी साहब ने। तो अब उसने जब हदीस पेश की तो उसने ये हदीस पेश की कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे छत पर, छत पे बैठे हुए थे और वो आ, आ, अपना रफ़ाए हाजत कर रहे थे और इनकी जो पीठ है
وہ قبلہ کی طرف تھی اور منہ ان کا جو سر ہے کسی اور طرف تھا، 2 اینٹوں کے اوپر۔ تو پہلے تو ہم نے اسے یہ کہا کہ اس میں تو اینٹوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ علی صاحب ایک منٹ میوٹ کر لیں، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ذرا میوٹ کر لیں۔ اس میں تو اینٹوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ حدیث نہیں، یہ ایک روایت ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام شامل نہیں۔ تو ایسی روایت جو درد ہے بخاری شریف میں، اس کو ہم حدیث کہیں گے یا روایت کہیں گے؟ اور دوسرا اس میں ایسی کون سی بات ہے جو کہ خلاف شرع یا جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ جی پیر صاحب۔ میں ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم قضائے حاجت کر رہے تھے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا۔ مزید اس کے بارے میں جو ہے حوالہ اس کا جو ہے وہ کتاب خمس کے فرض ہونے کا بیان ہے، باب نمبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کا ان کی طرف منسوب ہونا، جلد نمبر 4 ہے کتاب خمس کے فرض ہونے کا بیان، درجہ صحیح کا حوالہ صحیح۔ تو کیا بات ہے اس میں اتنی بڑی؟ پیر صاحب کو آنے دینا، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہمارے لیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، جی لیکن مرزائی قادیانی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری دیکھتا ہوں میں ابھی ایک منٹ ٹھہر کے 2588 پہلے ایک کر کے جی یہ جی میری جی جی دیکھیں، نیچے لوگ سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ براڈوں پہ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، تو لوگوں کے علم میں بھی تھوڑا اضافہ ہو۔ جی پیر صاحب۔ اور جاہل، وہ جو ہے طلت ملک جاہلوں کا جاہل انسان، اس نے حدیث کو نہیں پڑھا، اوپر چڑھ کے حضرت امام بخاری جنہوں نے اتنی محنت کی اور اتنی مشقت اور اتنی محنت کر کے ہمارے لیے یہ سب کام کیا، گالیاں دینے لگ پڑے ان کو، حضرت امام۔ اور جاہل انسان، تو پہلے کھول کے اس کو پڑھ تو لے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، گالیاں دے رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مطلب بعد قرآن پاک سب سے بڑی کتاب ہے یہ حدیث کی، ٹھیک ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کے الفاظ ہیں۔ آگے جو اس کی ذریت ہے وہ گالیاں دے رہی ہے، اچھا اسی لیے اچھا جی جی، کیا بولیں آپ، وہ پہلی حدیث بتائیں۔ یہ 3102 جی جی، اس میں کیا- خمس کے فرض ہونے کا بیان۔ سرفراز صاحب ذرا کس میوٹ لگا لیں۔ کس چیز کے فرض ہونے کے بیان؟ خمس خمس کے۔ کے فرائض ہونے کا بیان۔ ہم سے ابراہیم بن المنظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبداللہ عمری نے، ان سے محمد بن یحییٰ بن جبان نے، ان سے واسع بن جبان نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نہیں رضی وہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی والی اچھا، پہلی علی۔ اچھا، یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، بہت بڑی حدیث ہے، پورے 2 صفحوں کی ہے۔ اس پہ جو اعتراض والی بات ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ، بھائی 3102 وہ وہی پڑھ رہا تھا نا پہلے میں، 3102 اب میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سے ابراہیم بن المنظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبداللہ عمری نے، ان سے محمد بن یحییٰ بن جبان نے، ان سے واسع بن حبان نے، اور ان سے عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المومنین برैकेٹ میں لکھا ہوا ہے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا. آہ، تو وہ تو کہتے ہیں یہ قبلے کی طرف پیٹھ کرنا گستاخی ہے. ہم، یہ مرزائیوں کا تھا اپنا کہنا. اچھا یہ تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا گستاخی ہے؟ یہ میں نے بھی کہا تھا، یہ میں نے بھی کہا تھا. اچھا اور یہ هو الشام ومستقبله وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يستقبل جماعته وبالرواية الثانية مستقبلة المقدس إذا استقبل الإنسان قبل الآخر بني الفرح رجع جي 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 جواز شهود بيت القريب ونحو ذلك. جی 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 اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ منہ آپ نہیں کر سکتے بیت المقدس کی طرف، جب قضائے حاجت کرنی ہو تو منہ نہیں کر سکتے. اچھا تو یہاں پر ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا، شام کی طرف تھا. میں نے تو یہ خود دیکھا ہے، یہ تو منع نہیں ہے. لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ منہ آپ شام کی طرف نہیں کر سکتے تقدس دیکھ کر، کیونکہ وہ تقدس والا جو ہے وہ سمجھ لیجیے شہر ہے جس طرح مکہ ہے، تو شام کی طرف آپ منہ نہیں کر سکتے، بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کر سکتے. تو عبداللہ بن عمر نے، یہ موقوف ہے، اس کو کہتے ہیں موقوف روایت. عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بات غلط ہے تمہاری کہ آپ شام کی طرف منہ نہیں کر سکتے بیت المقدس کی طرف، کیونکہ ایک اور روایت ہے بیت المقدس والی بھی. تو کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس طرف منہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے قضاء حاجت کرتے ہوئے، میں نے خود نبی کو دیکھا ہے کہ منہ شام کی طرف ہے، منہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے. تو یہ جو عقیدہ آپ نے بنایا ہوا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہے وہ بات، یعنی ان علاقوں کی طرف آپ منہ کر سکتے ہیں یا نہیں، جس طرح قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس سمجھ میں گیا. یہ استدلال ہے، یہ لایا ہوا ہے اس باب میں. اس کو ہم حدیث کہیں گے. یہ حدیث ہے موقوف، یعنی یہ بات ہے کس کی؟ صحابی کی. صحابی نے یہ استدلال کیا لوگوں کے درمیان، جو یہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شام کی طرف منہ نہیں کر سکتے قضاء حاجت کے لیے. اچھا قبلہ اول کی اور طرف. ہاں اور بیت المقدس کی بھی روایت ہے، اس کے بعد وہی ہے، بیت المقدس کی بھی ہے، کیونکہ وہاں بیت المقدس ہے، اس طرف بیت المقدس ہے، اس لیے اس طرف نہیں کر سکتے. تو عبداللہ بن عمر نے ان کو کہا کہ یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے. میں نے خود جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ منہ جو ہے وہ کہاں ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، شام کی طرف ہے. تو یہ بات غلط ہے. یہ ہے اس بات کو رد کر دیا عبداللہ بن عمر نے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے. اگر ہاں ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ اس طرف نہ کرتے. ہاں اور کسی کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھ لینا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں نا. بالکل. جی اس یہ کے اوپر وہ اعتراض کر رہے تھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا تھا، یہ اس میں دیکھو جی اور نبی دیکھو جی وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں جی، قضاء حاجت کر رہے ہیں اور پیٹھ قبلے کی طرف کی ہوئی ہے جی. یہ اعتراض کرتے ہیں یہ ملعون جو لوگ ہیں. تو اب اس میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ مبارک آپ شام کی طرف یعنی قبلہ اول کی طرف کر سکتے ہیں حاجت کے ٹائم پہ. یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ابھی سنا نہیں ہے. وہ طلت ملک اتر چڑھ کے امام بخاری کو گالیاں دے رہے ہیں.
وہ گالی دی ہے اس نے، وہ تو شاہ اے سب تو وڈا ہے میرا، استغفر اللہ، بس نہ پوچھو جاہل لوگوں سے کیا بندہ بات کرے۔ اب آ جاتے ہیں ہم 2581 کے اوپر، 2581۔ جی آ جائیے، میں نکال لیتا ہوں اس میں اتنا۔ پھر رسکانی بھائی آپ بات جاری رکھیے گا، تینوں حدیثیں میں نے تو پڑھ دی ہیں، اس میں کوئی بات ہے ہی کون ایسی اعتراض والی جس پہ کوئی اعتراض بنے؟ آپ کے لیے نہیں نا؟ آپ کے لیے نہیں ہے بھائی، ملونوں کے لیے بہت اعتراض ہے اس میں، ہم۔ جو جن کو جو ہے نا، وہ جو ہمیں یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی بھی ایسے ہی تھے، ان کے لیے بہت ہے۔ اب اس میں طائف کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپس میں ان کا کوئی تحائف کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر یہ پوری حدیث انہوں نے شائع کی ہے۔ اور اس میں ہے کہ اب اس میں وہ اعتراض کر رہا تھا کہ نبی کریم کو اس ٹائم تک حدیث نہیں آتی تھی جب تک وہ اپنی بیوی کے کپڑوں میں نہیں ہوتے تھے، وہی نہیں آتی تھی، سوری حدیث کہہ رہا ہوں، وہی نہیں آتی تھی اس ٹائم تک۔ وہ ملون اس پہ یہ اعتراض کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ قادیانی تھا، مبشر نام ہے جس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیں کہ جیسے آپ کو یہاں تحفہ بھیجنا ہو، وہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہیں بھیجا کریں۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح، یعنی کہ جو ان کی بیویاں ہیں وہ بلوانا چاہ رہی تھی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے میں کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی۔ یہ وہ لائن ہے جس کے اوپر وہ اعتراض کر رہا تھا۔ سمجھ گیا، بات کو سمجھ گیا۔ جی، لوگوں کو بھی سمجھائیں آپ۔ 2581۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا کون تھا۔ یہ اعتراض اسی جماعت کی طرف کے بندے نے کیا۔ اب یہ بھی نہیں نا پتہ لگتا کہ وہ ان کی جماعت میں ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ تو کنفرم ان کی جماعت میں ہے، اور اسی نے یہ اعتراض کیا تھا، اور ساتھ اس کے جناب اور بھی باقی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کی جماعت کا بندہ جس کا نام وہ کیا رکھا ہوا ہے اس بغیرت نے، کون ہے ندیم صاحب، وہ جو بیٹھا بچے کی آواز میں پڑھتا رہتا ہے؟ ریکارڈر بھائی اس آپ کی کو یاد ہوگا؟ بشارت ڈولوں کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں یار، وہ جس سے منہ سارا لپیٹا ہوتا ہے تصویر میں، صفوان کے صفوان
ہاں وہ انہیں سارے اپنے ساتھ فرقان انہیں اپنے نال وہ سارے بٹھائے ہوتے ہیں، یہ قادیانی وہ زرتشت فلان، ادھر آؤ جی تمہیں دکھائیں حدیثوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ او بھائی تمہارا اپنا مرزا غلام قادیانی کہتا تھا بعد کتاب اللہ صحیح الکتاب بخاری شریف، تو تم اس میں سے اعتراض نکالتے ہو، پھر تو کیا مطلب کوئی تک بنتی ہے ایسی بات کی؟ جو کام خود تمہارے اپنے جن کو تم نے نبی مانا ہوا ہے، جن کو تم حاکم العدل کہتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں بعد کتاب اللہ صحیح کتب بخاری شریف۔ تمہارا دوسرا خلیفہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں، تم ان حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہاری مطلب کوئی سمجھ کی کوئی عقل موت آتی ہے تمہیں کہ نہیں آتی؟ پیر صاحب آتے ہیں تو دوسری حدیث بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، جس کو کوئی اعتراض ہے پڑھا کال پائے ہوتے آ جائے، ہم جواب دیں گے، ہماری مسلمات ہے، ہم جواب دیں گے۔ تہاڈی طرح نہیں کہ ہاں نیو نو بلا لو، بھگوان نو بلا لو تو گستاخیاں کرا لو۔ ہمیں تو بڑی خدائی قسم خوشی ہوتی ہے 4 حدیثیں روز پڑھنے کو ملے، تو خود سوچیں کہ آپ کے علم کا لیول کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ جی میں نے اس کو دیکھ لیا، جی آپ کو میں کہتا ہوں کہ 3879 ترمذی نکال دو، اس میں یہاں ثوب سے مراد لحاف، کمبل، کپڑا نہیں، کمبل، یعنی اس گھر میں ہوتا ہوں، اس لحاف میں ہوتا ہوں، اس کی باری ہوتی ہے تو وہاں پر وہی آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بات یہ کہ کیوں وہاں پر آ رہی ہے یہ چیز؟ بھئی یہ تو صرف ایک ہدیہ ہے جو اس گھر میں آ رہی ہے، آپ کو پریشانی ہے، اللہ کی وہی جب میں اس گھر میں ہوتا ہوں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، ذرا سوچو، اس میں تم جو ہے وہ پریشان ہو اور تمہیں یہ ناپسندیدہ ہے کہ یہاں جب میں خود ہوتا ہوں عائشہ کے گھر میں اس کے لحاف میں، یعنی جب میں سوتا ہوں لحاف پہ وہ ہے نا، تو میں وہاں ہوں، اس لحاف میں ہوں، اس گھر میں ہوں، اسی کے پاس ہوں، اسی کے باری میں اللہ کی وہی وہاں پر آتی ہے، تو اس کو بھی روک دو گے؟ یعنی وہی بڑی چیز ہے؟ یا یہ طائف جو آ رہے ہیں یہاں یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ میں سمجھ گیا۔ اب اگر میں کہوں جیسے اب میں اپنی وائف کے کمرے میں جاتا ہوں، اس کا کمبل ہے، اس کا بستر ہے، ہاں رائٹ، تو میں کہوں یہ کہ اس بات کے بستر میں لیٹ کے مجھے نیند اچھی آتی ہے، اس ہاں کے کپڑوں میں مجھے نیند اچھی آتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے نہ کہ اس مراد سے صرف مراد شلوار قمیض ہے جو عام لوگ ہم ہاں پہنتے ہیں۔ نہیں میں نے کہا نا کہ یہ جو ثوب ہے، ثوب عائشہ کے کپڑوں میں نہیں، عائشہ کے نہیں بلکہ لحاف، اس گھر میں، اس جگہ پر جب میں وہاں موجود ہوتا ہوں ان کے ساتھ، وہی، اور وجہ اس کی بتانے کا سمجھانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھا نہیں لگا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہاں مت بھیجو، بھئی لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی کو بھی کہو کہ وہی کو بھی بند کراؤ، یہ تمہارے مطالبے میں، یعنی یہ ایسے مطالبے نہیں ہیں جن کو مانا جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھئی ٹھیک جو بھی بات کہیں گے بس نبی وہی کرے، چلے ٹھیک ہے میں یہ منع کر دیتا ہوں، وہی کا کیا کرو گے؟ کل تم یہ مطالبہ کرو گے، یہ ہے روح سکون۔ آپ سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے؟ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو کہا دیکھ لیجئے 3879 ترمذی دیکھ لیجئے، بلکہ اچھا بخاری ہی کی دیکھ لیجئے 3775 ایک سیکنڈ، 3775 دیکھ لیجئے، وہاں پر دیکھیں کیا ہے، وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّن كُنَّ غَيْرَهَا، لحاف کو سمجھ، لحاف پہ تو بگڑ نہیں جاؤ گے نا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ یعنی اس کمبل میں ظاہری بات ہے وہاں وہ جب سوئیں گے تو بستر ہوگا،
اب نبی علیہ السلام کہیں کہ جو چارپائی ہے عائشہ کی میں اس پہ ہوتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لحاف ہے، جو بستر ہے، جو کارپنٹ ہے، جو فرش ہے، کچن ہے، اس کا مطلب آپ غلط لیں گے؟ اس میں تو غلط ہے ہی نہیں. بتایا یہ جا رہا ہے، سوال کو آپ اوپر دیکھیے کہ لوگوں کو منع کریں جو تحائف آپ کو دی جاتی ہے. جب بھی دی جاتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ام المومنین کے گھر میں ہیں تب وہ لے کر آتے ہیں. منع کرو. ہاں اچھا بالکل، یہ حدیث بالکل ایسے ہی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ 377 لحاف کا ہی ذکر ہے. بالکل آہ، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ. اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہاں عائشہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی ہے. تو اس میں بات اب سمجھ آتی. تو کیا بات ہے؟ اب بتاؤ. اس میں تو کچھ بھی نہیں. بھائی جب اللہ پاک وہاں پر وہی بھیج رہا ہے، کل تو تم یہ بھی مطالبہ کرو گے نا، تو یہ بھی پورے کرو. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. اب دوسری بات یہ ہے، دوسری طرح آپ سمجھیں. بھئی لوگ یہاں لے کر آ رہے ہیں، میں لوگوں کو یہ حکم دوں، یہ تو ایک تحفے کا مسئلہ ہے، جہاں چاہے مجھے دے دے. اب لوگوں پر یہ بھی پابندی میں لگا دوں کہ یہ اچھا لگتا ہے تمہیں کہ یہاں نہ دے دو وہاں دے دو، اس وقت نہ دے دو پلانے وقت میں دے دو، اس وقت نہ آؤ پلانے وقت میں آؤ. بھئی لوگوں کی مرضی ہے، ان کی خوشی ہے. بھئی وہ جب بھی آ رہے ہیں، جہاں بھی آ رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، ٹھیک، اس پہ اعتراض مت کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ وہاں پر وہی بھیج رہا ہے. اب میں یہ کہنا آپ اس پہ بھی ضد کرو یا اس کو بھی جو ہے اپنا کوئی توہین سمجھو یا کچھ سمجھو کہ یہاں کیوں نہیں. اب اللہ کی مرضی ہے، وہی تو اللہ بھیجتا ہے نا. یہ بات سمجھانے کا ہے. بھئی مہمان جہاں چاہے آ جائے، جہاں میں ہوں، جہاں تحفہ لے کر آئیں، وہی جہاں کہیں پر میں ہوں، وہ ان کی مرضی. کیونکہ اللہ وہی بھیجنا اللہ کی مرضی ہے، تحائف دینا لوگوں کی مرضی ہے. میں ان پر قید لگا لوں کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ ان کو سمجھایا. بس اتنی سی بات ہے، اور کیا ہے اس میں؟ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو اعتراض کر رہا تھا وہ بندہ قادیانی، اس کا یہ اعتراض تھا کہ دیکھو جی وہ تو نبی کے کپڑوں میں جب ہوتے ہیں تو ان پہ وہی نہیں آتی، بیوی کے کپڑوں میں جاتے ہیں تو ان پہ وہی آتی ہے. اس قدر بیویوں کے شوقین، وہ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اچھا میری بات سنیں. اب استغفر اللہ. عربی زبان کا اور ان کی گفتگو کا وہ ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے. آپ کے گفتگو کا اور ان کا آپ کا اپنا اسٹائل ہے. مثال کے طور پر اب اگر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں، ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویوں کے بارے میں ہے کہ وہ تمہارے تو کپڑے ہیں، تو یہاں سے کیا لوگے؟ کپڑے لوگے. وہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. یعنی وہ تمہارے کیا ہیں؟ پردے. یعنی سارا کچھ انسان جو ہے یہ کپڑا جو پہنا ہوا ہے اپنا پردہ چھپانے کے لیے نا، تو بیوی تو ایک پردے کی مانند ہے. اپنے سے چھپ سکتا ہے انسان، اپنے پردے سے وہ چھپ سکتا ہے نہیں، وہ تو اپنا جو بھی جسم ہے اس کو دیکھ لیتا ہے. بیوی کا یہی معاملہ ہے. اور آپ اپنے جسم کو دوسروں سے چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کپڑا پہن لیتے ہیں. یہ تمہارا جو ہے کیا ہے؟ لباس ہے. میرا لباس جسم کو ڈھانکنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی پردہ. یہ کپڑے ہیں. بیوی بھی وہی ہے، بیوی سے آپ نہیں چھپا سکتے. تو آپ یہ کہو کہ دیکھو دیکھو دیکھو، کہا کہ تمہارے کپڑے جو ہے تمہارے بیوی کے کپڑے ہیں، یعنی اپنے بیوی کے کپڑے کو پہن کے گھومو. یہ بھی کیا تھا کسی نے؟ بھئی یہ کب کہا؟ بھئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہن لباس لکم، ان کے کپڑے تم پہن کے گھوم سکتے ہو. تو بتاؤ کپڑا پہن کے گھومتے تھے؟ یہ بھی شرارت کی کسی منکر حدیث نے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سونا خان نام کوئی ہے وہ. اور دوسرا جو ہے بیوی تمہارے لباس وہ بیوی کے لیے ہیں. اب دیکھو خواتین جو ہے یہ کیا طریقہ ہوا
خواتین جو ہے مرد کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں اور گھوم رہی ہیں، اور مرد جو ہے اپنے بیویوں کے. یہ کیا ہے؟ اپنا کپڑا پہن لو. جاہل کے بچے، یہاں یہ بات ہے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ہے، میں قرآن بات بالکل مجید پر سمجھ. بھی اعتراض. ہن لباس لکم، ان کے کپڑے وہ تمہارے لیے ہیں. یہ نہیں ہے ترجمہ. تو اعتراض کرنے والا جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور جہالت پر مبنی وہ اعتراض کرتا ہے. جی جی اگلی حدیث ہے ہماری 3849. بس یہ 3849. آخری ہوگی. تھوڑا سا کام ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ. آپ پیسے لے لینا پیر صاحب، کوئی ایسی بات. پیرس کانی بھائی یہاں پہ وہ عمر کا معاملہ ہے، جی عمر آپ کا معاملہ ہے 9 سال اور 6 سال والا اما عائشہ کے لیے. نہیں، یہ اور چیز ہے. آخری حدیث جو ہے اسی کی بات کر رہے ہیں نا ابھی، یہ جو نیچے لکھی ہوئی تھی میں نے. آپ 3849. کیا نمبر ہے؟ 3849. یس. ہاں 3894 نہ 49. 49 ہے. ہوں سوری، پھر میں نے تو یہ پڑھی تھی 3894 3849. 49. اچھا اچھا پڑھے، میں سن چلو. رہا ہوں. جی اس میں پہلے تو وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا ایک بندر کو مارنے والا کیا نبی ہو سکتا ہے، کہ خاتم النبی ہو سکتا ہے، کیا رحمت العالمین ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ اعتراض کی تھی. جب وہ علی والا بھائی نے اس کو کہا کہ ایسی تو بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے پھر آپ کے نبی کے متعلق. حالانکہ اس میں میرے حساب سے تو نبی کے متعلق تو کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشام نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی. اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے. اس بندریہ نے زنا کرایا تھا، اس لیے سبھوں نے مل کر اسے رجم کیا، اور اس کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا. یہ وہ کہتا ہے کہ پتھر مارنے میں شریک ہوا. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. حالانکہ یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے اس حدیث میں، تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے. اور یہ بات یہ بھی تو زمانہ جاہلیت کی یہ ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے ہی نہیں نا بھائی. ہے ہی نہیں. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، اور یہ بات ہے زمانہ جہالت کی. اور یہ ہے عمرو بن میمون قال، وہ کہتے ہیں رأیت فی الجاہلیہ، یعنی جہالت کے دور میں میں کہیں باہر تھا جنگل میں، تو دیکھا کیا قرادتن اجتمع علیہا قرادتن، ایک جو ہے فیمیل جو ہے وہ بندریا ہے، اور بہت سارے بندر اس کے ارد گرد جمع ہیں. قد زنت، اس نے زنا کیا ہوا تھا. یہ کیسے پتا پڑا اس کو کہ وہ زنا کیا ہوا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے. فرجموہا، اور وہ اس کو پتھر مار رہے تھے. فرجمتہا معہم، تو میں نے بھی اس کو پتھر مارے. اب یہ اس شخص کا، یعنی اپنے جہالت کے دور میں یہ بات بتا رہے کہ جہالت میں ہم تو اس طرح سے تھے. بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک بندر کچھ مار رہے ہیں، میں نے سوچا اس نے ضرور زنا کیا ہوگا، اس لیے اس کو سزا دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا. تو میں نے بھی پتھر مارے. وہ تو جہالت کے دور کی بات تھی، ورنہ اس کو کیسے پتا پڑا کہ پتھر مار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سزا رجم والی پہلے بھی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رجم والی سزا پہلے بھی ہے. اب وہ اسی سے قیاس کرتے ہوئے کہ ہاں اس نے بھی تو زنا کیا ہوگا، اس لیے اس کو پتھر مار رہے، چلو مار دو. یہ وہ بات کی جا رہی ہے. اور اس میں نہ نبی کی بات ہے، اور نہ یہ ہے کہ اگر جانور اس طرح کے عمل کریں تو ان کو پتھر مارو. یہ حدیث تو پھر صحیح طلعت ملک پہ فٹ ہوتی ہے نا. اس نے بھی جہالت میں آ کے امام بخاری صاحب کو گالیاں نکالنا شروع کر دی. بس وہی تو بات ہے. اس نے بھی یہی کام کیا نا.
جو کام جہالت کے زمانے میں یہاں پہ بندر کر رہے ہیں ان بندریہ کے ساتھ، اس نے بھی یہی کام کیا. اس نے 2-4 ان کی حدیثیں اس نے کہا یہ سارا گند ہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی انبیاء کرام کو، صحابہ جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، امام جی بخاری صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی انہوں نے محنت کی، ایک ایک حدیث کے پیچھے انہوں نے اپنی جان ماری، کہاں کہاں کے انہوں نے سفر کیے، ایک ایک حدیث کو اکٹھا کر کے ہمارے لیے وہ چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے. ہمارے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ایک جاہل بیوقوف یہ بالکل ان بندروں کی طرح طلت ملک یا یہ جو قرآن بنے پھرتے ہیں اٹھ کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہوں، تو یہ حدیث تو میرے خیال میں صحیح معنوں میں ان پہ فٹ ہوتی ہے، جی جی ان بھائی. ملعونوں پہ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بات صرف اتنی ہے کہ وہاں پر جہالت کے دور میں انہوں نے کچھ دیکھا، اس نے یہ گمان کیا. بھئی گمان تو بہت کچھ انسان کر سکتا ہے نا. آپ کو کسی کے گمان پہ جو ہے وہ کوئی شرعی وہاں پر حکم لگتا ہے؟ نہیں لگتا. آپ نے کچھ دیکھا، یہ ضرور اس طرح سے کچھ ہو گیا ہوگا، آپ کے دل میں آیا، تو کیا ہے اس میں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ یہ حکم دیا کہ جانوروں پر بھی حدود قائم کرو، نہ اس صحابی نے کہا کہ کرو، کہ وہ ایک قصہ بتایا. بھئی آپ کسی سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جمع ہیں بندر اور پتھر مار رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات آئی یہ ضرور زنا کیا ہوگا نا بدماش، اس لیے تو اس پر غصہ کر رہے ہیں، چلو میں بھی 1-2 پتھر مار دیتا ہوں. اور ایک پتھر، یہ تو اس کا گمان ہے، اس کے گمان پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ گمان نہیں آ سکتا ہے؟ ہاں بھائی. بالکل آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا. ہاں اور تو یہ بات ہی ہے. زمانہ جاہلیت کی ہو رہی ہے. اور پھر دوسری بات وہ اس گمان کو کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب بتائیے. وہ ایک گمان ہے، گمان پہ، خیال پہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے گمان، اس میں تمہیں گناہ ہی نہیں. ہاں، کہاں گناہ ہے؟ اس حدیث سے یہ استدلال نکالنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور یہ کام نبی نے کیا ہے، یہ یہ ظلم کتنی عظیم ہے نا بھائی، ظلم ظلم عظیم. عظیم ہے کہ نہیں ہے. ظلم عظیم ہے. ہاں کسی کے دل میں کچھ خیال آنا، اس نے کچھ دیکھا، اس سے گمان کیا، اور اس سے پھر اس نے اپنی طرف سے ایک سبق لے لیا، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سبق کیا ہے اس میں؟ کہ دیکھو جس طرح سے یہ بندر بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اب یہ اس کا گمان ہے، بندر بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو ہم مسلمان مطلب انسان کیوں اس کو صحیح سمجھے، بدکاری کو، جہاں تک کہ جانور نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ استدلال ان کا فہم ہے، ان کی بات ہے، وہ پیش کی جا رہی کہ دیکھو اس طرح سے جہالت کے دور میں یعنی یہ زنا جو ہے جہالت کے دور میں بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا. یہ نہیں کہ تمام ایسے معاشرے تھے اس کو اچھا بھی سمجھتے تھے، لیکن ایسا ہے کہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل یہ ایسے ہی. گمان ہے صحابی کا اپنا، اور وہ بھی جہالت کے دور کا ہے، اس وقت دیکھا. اور اس کے بہت سارے جوابات بھی علماء نے دیے ہوئے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ اس میں انقطاع بھی ہے، اس روایت میں انقطاع بھی ہے، اور جو بتانے والا ہے وہ اپنا فہم بتا رہا ہے. انقطاع سے کیا مطلب؟ مطلب صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، انقطاع بھی ہے، وہ بھی بتایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جی. بہت اور ساری باتیں، ایک اور بات پوچھنی تھی کہ جس لیکن اس کو حدیث مان میں لیا جائے کہ صحیح بھی ہے، صحیح ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز صحابی بتا رہے کہ جہالت کے دور میں، دیکھیں آپ پیش کریں گے جہالت کے دور میں پلانے نے شراب پیا تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں. بات ہی ختم. پلانے نے یہ کام کیا جہالت کے دور میں تو اب بھی کرے گا. تو جہالت کا دور تھا. بات یہ کہ کیا جانوروں پر کوئی حد قائم ہوتی ہے شریعت میں؟